Kini nga portion hatod ganato sa DTX 500. Ang DTX 500 daghang superior antioxidants nga maoy ga protekta sa mga selula, apil na ang skin cells sa batok sa makadaot nga free radicals nga gipagrabi sa polusyon, UV rays, mga bisyo nga sama sa pag-inom og alcohol ug mga pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang moresulta sa oxidative stress. Kini makit-an sa pagdaghan sa mga wrinkles ug kunot sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pa nga mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500 kampyon nga proteksyon nga anaay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 ang ato ang panit pabataon. Internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, glaucoma ug cataracta, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, GERD, acute pancreatitis. DTX 500 ang sekreto aron mogwapo. Para sa libreng konsultasyon ug check-up, bisitaha ang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Unit 102 Marijoy Building, 62-D, Hakosalim Street, Cebu City, atubangan sa The Freeman, kilid sa Kaisano Main ug tawag sa 032-463-0841 o bakaha sa 0975-079-5133. Si Attorney Rufil Fernandez Banyok ni para sa Rexidol Forte. Kining tambala dili lang para sa usa, kundi para sa upat kalain-laing sakit sama sa labad sa ulo, bughat, pamaol o hilanat. Usa ka tableta lang para sa upat kalain-laing sakit. Bisag magdungan-dungan pa na. Busa tumaldayon og Rexidol Forte ang diskarte sa mga sakit nga pwedeng bation og dungan. Labad sa ulo punan og bughat, pamaol punan og hilanat. Balhin na sa Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Diin man tuod gikan kanang imong enerhiya. Enerhiya aron makat-on. Enerhiya aron makapaayo. Enerhiya aron makahimo. Enerhiya aron makapanawag sa mga pinangga. Hello? Ma? Kami sa Aboitiz Power, nagsaad nga padayon muhatag og masaligan nga enerhiya. Kanimo ug sa tanan. Aboitiz Power. We power you.